अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सीखना, सीखूंगा या फिर सिखा दो, बोलना, बोलूंगा या फिर बोल दिया, अभी नहीं है या फिर कहा है। इन शब्दों को अरबी में कैसे बोलते हैं और इससे बना करके ढेर सारे अरबी के जुमले हिंदी के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला शब्द है सीखना। हिंदी में हम कहते हैं सीखना, तो सीखने को अरबी में कहते हैं ताल्लम या फिर तालीम। ताल्लम या फिर तालीम यानी कि सीखना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे सीखना है किसी काम के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में मुझे सीखना है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना ताल्लम या फिर अना तालीम। अना यानी कि मुझे, ताल्लम यानी कि सीखना है। हिंदी में कहते हैं मुझे सीखना है, इसे हम अरबी में बोलते हैं अना ताल्लम। मैं सीखूंगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से इस तरह से कहना हो कि मैं सीखूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बतअल्लम यानी कि मैं सीखूंगा। अना यानी कि मैं, बतअल्लम यानी कि सीखूंगा। हिंदी में मैं सीखूंगा, अरबी में बोलेंगे अना बतअल्लम। मैंने सीख लिया। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने सीख लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तअल्लम्त यानी कि मैंने सीख लिया। अना यानी कि मैंने, तअल्लम्त यानी कि सीख लिया। हिंदी में कहेंगे मैंने सीख लिया, अरबी में बोलेंगे अना तअल्लम्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो अपने काम के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में कि मैं सीखा था यानी कि पहले मैं सीखा था, तो हम अरबी में बोलेंगे कान अना तअल्लम यानी कि मैं सीखा था। कान अना तअल्लम। कान अरबी में था को कहते हैं, अना अरबी में मैं को, तअल्लम यानी कि सीखा। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी काम के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में कि मैं सीखा था, इसे हम अरबी में बोलेंगे कान अना तअल्लम। मुझे सिखा दो तुम। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो किसी चीज़ या किसी काम के बारे में कि मुझे सिखा दो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल्लमनी अंत यानी कि मुझे सिखा दो तुम। ताल्लमनी यानी मुझे सिखा दो, अंत यानी कि तुम, मुझे सिखा दो तुम, ताल्लमनी अंत। तुम्हें सीखना चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो किसी काम के बारे में या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुम्हें सीखना चाहिए, तो वह अरबी में बोलेगा अंत इबगा तालीम यानी कि तुम्हें सीखना चाहिए। अंत यानी कि तुम्हें, इबगा तालीम यानी कि सीखना चाहिए। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और तालीम या फिर ताल्लम अरबी में सीखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें सीखना चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत इबगा तालीम। तुमने क्यों नहीं सीखा। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो, चाहे हमारा मैनेजर हो या फिर कफील हो या कोई भी हो, कि तुमने क्यों नहीं सीखा, तो वह अरबी में बोलेगा अंत लेश मा तअल्लम यानी कि तुमने क्यों नहीं सीखा। अंत लेश मा तअल्लम। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को, और मा और ला अरबी में नहीं को, और तअल्लम अरबी में सीखा या फिर सीखने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुमने क्यों नहीं सीखा, इसे हम अरबी में बोलते हैं अंत लेश मा तअल्लम। यह ज़रूरी है सीखना। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में या किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि यह ज़रूरी है सीखना, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा लाजिम तालीम यानी कि यह ज़रूरी है सीखना। हाजा यानी कि यह, लाजिम यानी कि ज़रूरी है, तालीम यानी कि सीखना। हिंदी में हम कहते हैं कि यह ज़रूरी है सीखना, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा लाजिम तालीम। ठीक है, मैं सीख लूँगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये जवाब देना हो और ये बोलना हो कि ठीक है मैं सीख लूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना बतालीम यानी कि ठीक है मैं सीख लूँगा। तय्यब अना बतालीम। तय्यब यानी कि ठीक है, अना यानी कि मैं, बतालीम या फिर बतअल्लम यानी कि सीख लूँगा। हिंदी में हम कहते हैं कि ठीक है मैं सीख लूँगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना बतालीम। सीख लो यह काम।
اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو کسی کام کے بارے میں کہ سیکھ لو یہ کام، تو وہ عربی میں بولے گا تعلم ھذا شغل، یعنی کہ سیکھ لو یہ کام۔ تعلم ھذا شغل، تعلم یعنی کہ سیکھ لو، ھذا یعنی کہ یہ، شغل یعنی کہ کام۔ ہندی میں کہتے ہیں کہ سیکھ لو یہ کام، اسے ہم عربی میں بولیں گے تعلم ھذا شغل، یعنی سیکھ لو یہ کام۔ یہ کام سیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کام کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو، یا پھر ہمارا کفیل یا مینیجر ہم سے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کام سیکھنا ضروری ہے، تو وہ عربی میں بولیں گے ھذا شغل لازم تعلیم، یعنی کہ یہ کام سیکھنا ضروری ہے۔ ھذا شغل لازم تعلیم، ھذا یعنی کہ یہ، شغل یعنی کہ کام، اور لازم تعلیم یعنی کہ سیکھنا ضروری ہے۔ لازم یعنی کہ ضروری ہے، تعلیم یا پھر تعلم یعنی کہ سیکھنا۔ ہندی میں کہیں گے کہ یہ کام سیکھنا ضروری ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے ھذا شغل لازم تعلیم۔ میں سکھا دوں گا، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو کسی کام کے بارے میں کہ میں سکھا دوں گا، تو ہم عربی میں بولیں گے انا یاتی تعلیم، یعنی کہ میں سکھا دوں گا۔ انا یاتی تعلیم، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور یاتی تعلیم عربی میں سکھا دوں گا یا پھر سکھا دینے کو، یاتی یعنی دوں گا، تعلیم یعنی کہ سیکھا۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں سکھا دوں گا، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا یاتی تعلیم۔ بولنا یا پھر بولو، بولنا یا پھر بولو کو عربی میں کہتے ہیں کلام۔ کلام یعنی کہ بولنا یا پھر بولو۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو کسی بات کے بارے میں کہ میں نے بولا، تو ہم عربی میں بولیں گے انا کلام، یعنی کہ میں نے بولا۔ انا کلام، انا یعنی کہ میں نے، کلام یعنی کہ بولا۔ ہندی میں کہتے ہیں کہ میں نے بولا، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا کلام۔ میں نے بولا اس سے، اگر ہمیں عربی میں کسی بات کے لیے کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں نے بولا اس سے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا کلام من ہوا، یعنی کہ میں نے بولا اس سے۔ انا کلام من ہوا، انا یعنی کہ میں نے، کلام یعنی کہ بولا، من ہوا عربی میں اس سے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کسی بات کے بارے میں کہ میں نے بولا اس سے، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا کلام من ہوا۔ میں نے بولا تم سے، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں نے بولا تم سے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا کلام من انت، یعنی کہ میں نے بولا تم سے۔ انا کلام من انت، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، کلام عربی میں بولا اور بولنے کو کہتے ہیں، اور من انت عربی میں تم سے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں نے بولا تم سے، کسی بات کے لیے میں نے بولا تم سے، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا کلام من انت۔ کس نے بولا، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کس نے بولا، تو ہم عربی میں بولیں گے من کلام، یعنی کس نے بولا۔ من عربی میں کون اور کس نے کو کہتے ہیں، کلام عربی میں بولا اور بولنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کس نے بولا، اسے ہم عربی میں بولیں گے من کلام۔ کس نے بولا مجھ سے، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا اور یہ کہنا ہو کہ کس نے بولا مجھ سے، کسی بات کے لیے، کسی کام کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے کس نے بولا مجھ سے، تو ہم عربی میں بولیں گے من کلام من انا، یعنی کس نے بولا مجھ سے۔ من کلام یعنی کس نے بولا، من انا عربی میں مجھ سے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ کس نے بولا مجھ سے، اسے ہم عربی میں بولیں گے من کلام من انا۔ میں بولا تھا، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں بولا تھا، یعنی پہلے میں بولا تھا، تو ہم عربی میں بولیں گے کان انا کلام، یعنی کہ میں بولا تھا۔ کان انا کلام، کان عربی میں تھا کو کہتے ہیں، اور انا کلام عربی میں بولا کو کہتے ہیں۔ انا یعنی کہ میں، کلام یعنی کہ بولا۔ ہندی میں کہتے ہیں کہ میں بولا تھا، کسی بات کے لیے میں بولا تھا، عربی میں بولیں گے کان انا کلام۔ میں بولوں گا کو عربی میں کہتے ہیں انا بکلام، یعنی کہ میں بولوں گا، کسی کو بولنے کے لیے میں بولوں گا انا بکلام۔ انا یعنی کہ میں، بکلام یعنی کہ بولوں گا، یعنی کہ آگے میں بولوں گا، ہندی میں کہیں گے، عربی میں بولیں گے انا بکلام۔ میں بولوں گا کپل سے، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں بولوں گا
कपिल से, तो हम अरबी में कहेंगे अना बकलाम मिन कफील, यानी कि मैं बोलूँगा कपिल से। अना बकलाम मिन कफील, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। बकलाम अरबी में बोलूँगा को कहते हैं। और मिन कफील अरबी में कपिल से को कहते हैं। मिन अरबी में से को कहते हैं और कफील अरबी में कपिल यानी कि मालिक को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं बोलूँगा कपिल से, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना बकलाम मिन कफील। मैं बोला था कपिल से। अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बोला था कपिल से, यानी पहले बोल चुका हूँ, मैं बोला था कपिल से, तो हम अरबी में बोलेंगे कान आना कलाम मिन कफील, यानी कि मैं बोला था कपिल से। कान आना कलाम मिन कफील, कान आना कलाम यानी कि मैं बोला था, कान यानी कि था, आना कलाम यानी कि मैं बोला, और मिन कफील यानी कि कपिल से, मिन यानी कि से, कफील यानी कि कपिल। हिंदी में कहेंगे कि मैं बोला था कपिल से, किसी बात के लिए मैं बोला था कपिल से। अरबी में बोलेंगे कान आना कलाम मिन कफील। मैं बहुत पहले ही बोल दिया था। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो किसी बात के लिए कि मैं बहुत पहले ही बोल दिया था, तो हम अरबी में बोलेंगे कान आना कलाम अज़्ज़मान, यानी कि मैं बहुत पहले ही बोल दिया था। कान आना कलाम अज़्ज़मान, कान आना कलाम अरबी में मैं बोल दिया था को कहते हैं। कान यानी कि था, आना कलाम यानी कि मैं बोल दिया था, और अज़्ज़मान अरबी में बहुत पहले को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं बहुत पहले ही बोल दिया था किसी बात के लिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे कान आना कलाम अज़्ज़मान। मैं नहीं बोलूँगा तुम बोलो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो किसी बात के लिए कि मैं नहीं बोलूँगा तुम बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी कलाम अंत कलाम, यानी कि मैं नहीं बोलूँगा तुम बोलो। आना माफ़ी कलाम अंत कलाम, आना यानी कि मैं, माफ़ी कलाम यानी कि नहीं बोलूँगा, अंत कलाम यानी कि तुम बोलो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं बोलूँगा तुम बोलो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी कलाम अंत कलाम। तुम रहने दो मैं बोलूँगा। अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम रहने दो मैं बोलूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली आना कलाम, यानी कि तुम रहने दो या फिर तुम छोड़ो मैं बोलूँगा। अंत खल्ली आना कलाम, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और कलाम अरबी में बोलूँगा या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम रहने दो मैं बोलूँगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली आना कलाम। यकीनन मैं बोला था। अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यकीनन या फिर पक्का मैं बोला था, तो हम अरबी में बोलेंगे अकीद काना आना कलाम, यानी कि यकीनन मैं बोला था। अकीद कान आना कलाम, अकीद अरबी में यकीनन या फिर पक्का को कहते हैं, और कान आना कलाम अरबी में मैं बोला था को कहते हैं। कान यानी कि था, आना कलाम यानी कि मैं बोला। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी को बोलते या फिर बताते हैं कि यकीनन या फिर पक्का मैं बोला था, इसे हम अरबी में बोलेंगे अकीद कान आना कलाम। है, हिंदी में हम कहते हैं है, तो है को अरबी में बोलते हैं फी, फी यानी कि है। नहीं है, हिंदी में हम कहते हैं नहीं है, नहीं है को अरबी में बोलते हैं माफ़ी, माफ़ी यानी कि नहीं है। जैसे कि अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि बिल्कुल नहीं है, किसी सामान के बारे में बिल्कुल नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अबद माफ़ी, यानी कि बिल्कुल नहीं है। अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे बिल्कुल नहीं है, अरबी में बोलेंगे अबद माफ़ी। अभी नहीं है, अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहिन माफ़ी, यानी कि अभी नहीं है। अलहिन माफ़ी, अलहिन यानी कि अभी, माफ़ी यानी नहीं है। हिंदी में अभी नहीं है, अरबी में अलहिन माफ़ी।
ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے تو ہم عربی میں بولیں گے الحین عندنا ما فی، یعنی کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ الحین عندنا ما فی، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، عندنا عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو۔ ہندی میں کہیں گے ابھی میرے پاس نہیں ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے الحین عندنا ما فی۔ میں نے سچ کہا نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یقین دلانا ہو اور یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں نے سچ کہا نہیں ہے تو ہم عربی میں بولیں گے انا گل صدق ما فی، یعنی کہ میں نے سچ کہا نہیں ہے۔ انا گل صدق ما فی، انا گل عربی میں میں نے کہا کو کہتے ہیں، انا یعنی کہ میں نے، گل یعنی کہ کہا، اور صدق عربی میں سچ کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں نے سچ کہا یا پھر میں نے سچ بولا نہیں ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا گل صدق ما فی۔ تم دیکھو نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ بھائی تم دیکھو نہیں ہے تو ہم عربی میں بولیں گے انت شوف ما فی، یعنی کہ تم دیکھو نہیں ہے۔ انت شوف ما فی، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، شوف یا پھر انظر عربی میں دیکھو یا پھر دیکھنے کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ تم دیکھو نہیں ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے انت شوف ما فی۔ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کے بارے میں کسی سے یہ پوچھنا اور یہ کہنا ہو کہ ہے یا پھر نہیں ہے تو ہم عربی میں بولیں گے فی واللہ ما فی، یعنی کہ ہے یا نہیں ہے۔ فی واللہ ما فی، فی یعنی کہ ہے، واللہ یعنی کہ یا، ما فی یعنی کہ نہیں ہے۔ یہ پوچھنے والا جملہ ہے کہ ہے یا نہیں ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے فی واللہ ما فی۔ ہندی میں ہے یا نہیں ہے، عربی میں فی واللہ ما فی۔ میں نے دیکھ لیا نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں نے دیکھ لیا نہیں ہے تو ہم عربی میں بولیں گے انا شفت ما فی، یعنی کہ میں نے دیکھ لیا نہیں ہے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، شفت عربی میں دیکھ لیا کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں نے دیکھ لیا نہیں ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا شفت ما فی۔ کہاں ہے؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کے بارے میں کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ کہاں ہے تو ہم عربی میں بولیں گے وین فی، وین فی یعنی کہ کہاں ہے، وین یعنی کہ کہاں، فی یعنی کہ ہے۔ ہندی میں کہتے ہیں کہاں ہے، عربی میں بولتے ہیں وین فی۔ کہاں ہے دکھاؤ۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ کہاں ہے دکھاؤ تو ہم عربی میں بولیں گے وین فی ورنی، یعنی کہ کہاں ہے دکھاؤ۔ وین فی ورنی، وین یعنی کہ کہاں، فی یعنی کہ ہے، اور ورنی عربی میں دکھاؤ یا پھر دکھانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ کہاں ہے دکھاؤ، اسے ہم عربی میں بولیں گے وین فی ورنی۔ یہاں ہے دیکھو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ یہاں ہے دیکھو تو ہم عربی میں بولیں گے ہینا فی شوف، یعنی کہ یہاں ہے دیکھو۔ ہینا فی شوف، ہینا عربی میں یہاں اور ادھر کو کہتے ہیں، فی عربی میں ہے کو، شوف یا پھر انظر عربی میں دیکھو یا پھر دیکھنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ یہاں ہے دیکھو، اسے ہم عربی میں بولتے ہیں ہینا فی شوف۔ میں نے دیکھا نہیں ملا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں نے دیکھا یا پھر میں نے دیکھ لیا نہیں ملا تو ہم عربی میں بولیں گے انا بشوف ما حصل، یعنی کہ میں نے دیکھا نہیں ملا۔ انا بشوف ما حصل، انا یعنی کہ میں نے، بشوف یعنی کہ دیکھا، اور ما اور لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور حصل عربی میں ملا یا پھر ملنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں ملا، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا بشوف ما حصل۔ میں نے سب جگہ دیکھا نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں نے سب جگہ دیکھا یا پھر میں نے ہر جگہ دیکھا نہیں ہے تو ہم عربی میں بولیں گے انا کل مکان شوف ما فی، یعنی کہ میں نے سب جگہ دیکھا نہیں ہے۔ انا کل مکان
शूफ माफ़ी, अना यानी कि मैंने, कुल्लु मकान अरबी में सब जगह को कहते हैं, कुल्लु यानी कि सब, मकान यानी कि जगह, शूफ यानी कि देखा, माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में कहते हैं कि मैंने सब जगह देखा, नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना कुल्लु मकान शूफ माफ़ी। वह कहाँ है? अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि वह कहाँ है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ वैन, यानी कि वह कहाँ है। हुआ वैन, हुआ यानी कि वह, वैन यानी कहाँ है। हिंदी में वह कहाँ है, अरबी में बोलेंगे हुआ वैन। कौन कहाँ है? अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि कौन कहाँ है, तो हम अरबी में बोलेंगे मन वैन, यानी कौन कहाँ है। मन वैन, मन यानी कि कौन, वैन यानी कहाँ है। हिंदी में कहते हैं कि कौन कहाँ है, इसे हम अरबी में बोलते हैं मन वैन। मैं नहीं जानता कहाँ है। अगर हमें अरबी में किसी को ये जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं नहीं जानता कहाँ है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरी वैन, यानी मैं नहीं जानता कहाँ है। या फिर अना मा आरिफ वैन, यानी मैं नहीं जानता कहाँ है। अना यानी कि मैं, मा अदरी या फिर मा आरिफ अरबी में नहीं जानता या फिर नहीं पता है को कहते हैं, और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं मैं नहीं जानता कहाँ है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मा अदरी वैन। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली